अच्छा, आज आपने तो रिपोर्ट कर दिया है कि आज हमारी मीटिंग हो गई है। इस पे हमने अपना नुक्ता नज़र बिल्कुल तरीके से रखा कि दो मौना मौक़िफ़ है कि हमारे जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से जो हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जज की जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और इस पे चूँकि हमारे आज जो है ना जो हमारे बाकी मेंबर्स थी अवेलेबल नहीं थी, उमर अयूब साहब का पेशावर हाई कोर्ट में केसेस थे, अलीमीन साहब का जो है ना कैबिनेट मीटिंग और फिर जो करम पर जिला का जो इशू है उसके ऊपर कोई मीटिंग थी तो, और हामिद खान ढाका में थे, हमारा जो सलमान कुराजा वो भी अवेलेबल नहीं था। तो हमने ये तय किया कि एक प्रॉपर चार्टर ऑफ डिमांड हम बनाएंगे और 2 तारीख को जो हमारी मीटिंग है उसमें हम पूरा अपना जो हमारा जो भी डिमांड्स है जो भी है उसमें रखेंगे। हमने ये भी मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तवार किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो ताकि जो भी हो, क्योंकि वो हमारा लीडर है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपको मुलाकात अरेंज करते हैं। तो देखते कब हमारा मुलाकात अरेंज होती है। 2 तारीख को हमारी जो मीटिंग है वो 2 जनवरी को इंशाल्लाह मीटिंग होगी और इसके बाद ये मुसलसल मीटिंग होगी। मतलब ये है कि क्योंकि पीपल पार्टी की जो वो समझ लेते कि उसकी कोई बरसी है, कोई एक्टिविटी है और दूसरी वजह से 2 तारीख को हमने रखी है। 2 ऑनवर्ड में हमारी मीटिंग होगी। जो हमारे वर्कर्स हैं जो इस वक्त जेलों में उसके ऊपर भी हमने बात की और जो इस वक्त हमारे MLAs के साथ जो पार्लियामेंटेरियन के साथ जो हो रहा है जिसके पंजाब में उसके हवाले से भी हमने अपना नुक्ता नज़र रखा है और उन्होंने बताया कि हम इस पर बात करेंगे। बहरहाल चूँकि बाकायदा हमारी मुज़ाकरात जो है ना वो 2 जनवरी की शुरू होंगी। आज जो है ना एक इनिशियल डिस्कशन हुई है लेकिन डिटेल डिस्कशन जो है ना इंशाल्लाह 2 जनवरी से शुरू होगी। अच्छा, बड़े चेयरमैन की रिहाई के लिए बात कर रहे थे कि मुतालबात में सरप्रेस मुतालबा वो है, तो हुकूमत का इस पर क्या मौक़िफ़ था? अगर बाकी मुतालबात मान लिए जाए और ये मुतालबा तस्लीम ना हो तो फिर क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ? देखिए इस वक्त क्या करेंगे, क्या होगा इस वक्त हम कोई बात नहीं करेंगे इसके ऊपर। 2 तारीख से हमारी बाकायदा डिस्कशन शुरू हो जाएगी, मुतालबात की बात होगी। आज वो इनिशियल मीटिंग था, इस पर इतनी डिटेल नहीं, सिर्फ अपने अपना मौक़िफ़ रखा है। जो मैंने बात की है कि रिहाई जो हमारे असीर रहनुमा की रिहाई, सियासी कैदियों की रिहाई, हमारी जो जुडिशल कमीशन सीनियर जो जजेस है उसके मातहत जो है जुडिशल कमीशन और जो हमारे पंजाब में हमारे लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है और ख़ासकर जो हमारे उनके हवाले से और जो शहीद हुए हैं उनके हवाले से भी बात की और 9 मई के हवाले से भी। सर ये फरमा दीजिएगा कि आपने पहले भी हुकूमत के साथ मुलाकातें होती रही हैं, 26वीं तरमीम में हमने देखा, आज भी आपकी ये मुज़ाकराती कमेटी बैठी है। तो क्या लगता है कि जो आपने इब्तदाई अपना ड्राफ्ट रखा है हुकूमत के सामने कि उनका रवैया किस तरह का था, मुस्बत था, कि आपको लगता है कि आपके मुतालबात पूरे करके हो जाएंगे या फिर से ये उसी तरह से होगा कि मुतालबात पूरे करके देखो हम क्या है हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, उम्मीद रखते हैं। देखिए बाकी जो भी होगा और डिटेल में क्योंकि अपनी मुज़ाकरात अभी बाकायदा शुरू एक इनिशियल मीटिंग थी और 2 जनवरी से बाकायदा पहले से बातें हो रही थी मुज़ाकरात के बारे में। देखा बड़े जल्दी मुज़ाकरात की टीम बनी हुकूमत की जानिब से, पहली मीटिंग भी हो गई। कहाँ ये जा रहे कि मिशन नकी साहब की और अली गन्नापुर की मुलाकात हुई है, उसमें इस हवाले से कैसा है? नो कमेंट। आपस में कोई पॉलिटिकल डायलॉग करते हैं तो उसमें ये चीज़ें तो बिल्कुल यानी बात ना करने वाली बात है ना कि जी तसल्ली किसको होगी, गारंटी कौन देगा। ठीक है, मामला ये है कि विद ओपन हार्ट वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। हर इशू के ऊपर कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि ये बात हो सकती, ये नहीं हो सकती। जो बात वो करना चाहें वो बात करें, उसके ऊपर जो हमारा मौक़िफ़ होगा वो सामने रखेंगे और उसके बाद ही फिर कोई दरमियान से रास्ता नहीं। राना साहब जो सोशल पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो इसी चीज़ का नाम है कि दोनों फ्रीकैन जो हैं वो एक खुले दिल से बैठ के एक दूसरे की बात को तसल्ली से सुने और उसके बाद फिर कोई दरमियानी रास्ता निकाले। ये नहीं हो सकता कि कोई 100% हमारी बात को मान लेगा या को 100% हम दूसरे की बात को मान लेंगे। दरमियानी रास्ता ही जो है वही एक बेहतर रास्ता होता है। राना साहब ये कहती रही है कि
باقی سب چور ہیں اور صرف ہم شاد ہیں. تو آج پہلی نہیں، دفعہ انہوں اگر نے پی ٹی آئی ہمیں چور کہتی رہی ہے تو ہم بھی بڑا کچھ کہتے رہے. جی لیکن سر یہ وہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں میرا سوال یہ ہے معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیں کہتے رہے ہم انہیں کہتے رہے. اچھا سر اس سے پہلے لیکن ایون دین اگر ملک میں پارلیمانی جمہوری نظام نے آگے چلنا ہے تو پھر وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے بغیر تو نہیں چل سکتا. اس کی رانا صاحب یہ بتائیے گا سر، رانا صاحب آپ کی بند گلی سے باہر نکلے جب انہوں نے باقی اسٹیک ہولڈرز کو بھی مانا ہے کہ وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. دیکھیں ہم تو اس وقت جب ہمارے یعنی اوپر مقدمات بن رہے تھے، ہمیں وکٹیمائز کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی ہماری لیڈرشپ نے بھی اور ہم نے بھی اس وقت یہ کہا تھا کہ بیٹھیں بات کریں، چارٹر آف اکانومی کریں، چارٹر آف ڈیموکریسی کریں. اس وقت ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. ہمارا آج بھی وہی موقف ہے ہمارا پی ایم ایل این کا، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کا، کہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہی ایک طریقہ ہے، راستہ جو ہے وہ آگے نکالنے کا. باقی رہی بات یہ کہ وہ کیا کہتے رہے ہم کیا کہتے رہے، تو یہ تو تاریخ جو ہے وہ بڑی تلخ ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور ہمارے درمیان بھی اسی طرح کے معاملہ تھے، لیکن پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا نا، تو اب بھی جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بھی ضرورت ہے، چارٹر آف اکانومی کی بھی ضرورت ہے. میری نظر کے اندر کوئی پرابلم ہو، مسئلہ ہے. آپ 9 مئی کے ذمہ داران کا تعین کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اس سے فرار نہیں ہوئے. ہم نے تو جوڈیشل کمیشن کی بات کی. 26 تاریخ کے اوپر جو حکومتی موقف تھا وہ آپ کے سامنے ہے. تبدیل ہے. پہلے کہا گیا گولی چلی ہوئی، پھر کہا گیا ہوائی فائرنگ ہوئی، پھر کہا گیا سی ایم کے کے اسٹاف نے فائرنگ کی، پھر کہا گیا کچھ شہادتیں ہوئیں، ان کے قواعد تھے. اس کے اوپر بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. مجھے اس میں کوئی رکاوٹ مینڈیٹ واپس مل جائے گا آپ کو. مینڈیٹ جو بنیادی سوال ہے، پہلے جو 2 ابتدائی سوال ہیں، دیکھیں آپ بالکل فائنل کنکلوژن کے اوپر جا کے جمپ کرتے ہیں. اس کے اوپر کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم آگے بڑھیں گے نا. اگر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر ڈیولپمنٹ نہ آگے ہو سکی تو پھر آگے کہاں بڑھیں. افسوسناک بات ہے کہ سوشل میڈیا کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا، پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرنی اور پروپیگنڈا کرنا اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی دشمن ہو جو عوام کے خلاف بھی ہائیبریڈ وار کرے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس قسم کا جو معاملہ ہے اس کو فوری طور پر رکنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ کنڈیم کرنا چاہیے. اور ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ جو سوشل میڈیا پر ایک ایسا بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ہمارے اداروں کو دشنام دیا جاتا ہے، پاکستان کے استحکام کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے، ہماری جو آپس کی ایک محبت اور بھائی چارہ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے راستے میں ہمیں دیوار بننا چاہیے.